नमस्कार, हांव ॲडवोकेट शैलेश कंस. आता आम्ही असा नवो जो हे बांदला म्हणजे मेरशे चिमला जो बायपास असा त्याच्या वयल्या ओव्हर ब्रिजा वयल्यान सकयल आसा आमी. हांगा पळयता तुमी हे सगळे मँग्रुव्ज सकयल जे तुमकां दिसता किंवा आता सायडीच्यान हे जे सगळे दिसता न्ही हे सगळे मँग्रुव्ज आसा. आणि सकाळी वयताना बेश्टो म्हाजो लक्ष गेलो म्हणून येताना म्हटलें मातशें पळोवया. सो पळयत जाल्यार ही सगळी जी मँग्रुव्जची झाडां आसा हांगच्यान थंय पासून फुडें पासून सगळीच मेललीं आसा. सो आयज एक प्रश्न येता, ही झाडां जी इतकी मरता मँग्रुव्जची ऑल ओव्हर गोवा, आमी खूब कडेन पळयलां, खूब लोकांचे आयकलांय बी. तर सरकाराक म्हाजो प्रश्न आसा, ही झाडां मरता कित्याक? ही मँग्रुव्ज म्हणजे एक्चुली दर्याचें उदक आसा पळय हें कंट्रोल करच्या खातीर मँग्रुव्जची झाडां जी ती आसा खूब गरजेचें आसा आनी हेजे खूब प्राकृतीक फायदेय बी आसा. सो हांगा खंय तरी कितें तरी आसा, कितें तरी इश्यूज आसा किंवा कितें तरी प्रॉब्लम आसूंक शकता. हेज्या खातीर सरकारा कडेन म्हाजें निवेदन आसा की मातसो हांगा लक्ष मारचो आनी ही मरता कित्याक ती पळोवची, हांगसरल्या उदकाचो आनी सॉयल टेस्ट घेवचो. हांगा जर कितें प्रॉब्लम आसा तें लोकां पर्यंत हाडचें, कारण हे मरप हे खूब वायट आसा. सो हेज्या खातीर आतां म्हटलें एक बारीकसो हो व्हिडिओ म्हाज्या बरोबर गोवा न्यूज एजन्सीज आनी बाकीचे न्यूज चॅनलाय आसा. सो तेंच्या बरोबर हो एक व्हिडिओ हांव कित्या खातीर करता की हे एक अवेरनेस आसा, प्लस सरकाराक दाखोवपा खातीर बी की ही जे मरता पळय हें खऱ्यांनीच वायट गजाल आसा. हेजेर एक तुमी सोल्युशन हाडप खूब गरजेचें आसा. सॉयल टेस्ट, वॉटर टेस्ट जें आहा तें करून. ओके. आमी आनी पळयता की आमी सांताक्रुजच्यान तो आमी बांबोळी रस्तो वयता जाल्यार तो सर्वीस रोड आमी पळयता जाल्यार ते सर्वीसर लेफ्ट हँड सायडीक सुद्दां अशे मँग्रुव्ज खूब हय सेम परिस्थिती जाली. ती वास्ट प्रमाणे ती सारकी मेल्ली. हय, कंप्लिटली मेलेली आसा. आयज पासून सरकार ते पळयना, आयज पासून तेजेर कसलोच रिपोर्ट येयलेलो ना. भरपूर व्हिडिओ जाले, खूब एक्टिविस्ट आनी बाकीचे लोक उलयले, बट टील डेट देर इज नो सोल्युशन ऑन इट. हेज्या खातीर आतां हें नवें दाखयता. हें वयर पळय मरे तूं, हो तो नवो ब्रीज तेंच्यांनी आतां ओव्हर ब्रीज केला पळय, रायबंद्रा आनी चिंबलाच्यान आसा तो, आमकां हायवेक जॉयंट जाता, हे सकयलूच आहा तेच्या. आतां हांगा हे परिस्थिती, हांगा कांयच ना. हे बेश्टे मातयेन काय ती मँग्रुव्ज मरोंक शकना, अथवा आय डोंट नो वॉट इज द प्रॉब्लम हियर. सो गव्हर्मेंटान कितें करचें, एकदां सॉयल आनी उदक टेस्ट करचें कळच्या खातीर. ओके.